ସିଆଡିମାଳା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ। ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ସିଆଡିମାଳା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୁବନେତା ତଥା ସିଆଡିମାଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରାଜୀବ ଦାସ ବାବୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଧବ ବାଜା ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ବାଣ ଫୁଟାଇ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏପରିକି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସୁକାନ୍ତ ଧୂଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। उक्त कर्मी सम्मेलन में नीलगिरी विधायक इंजीनियर सुकांत कुमार नायक, वरिष्ठ नेता गंगाधर मिश्र, सरपंच सूरज सिंह, नीलगिरी लैंप सभापति नामा सिंह, पूर्वतन काउंसिल लोकनाथ तरे, पंचायत सभापति नरेंद्र बेहरा प्रमुख उपस्थित रही माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जनकल्याण योजना घरे घरे पहुंचाइबा सहित स्वास्थ्य मुख्यमंत्री करने को कर्मी मान आह्वान देते। सेपरी नीलगिरी निर्वाचन मंडली विकास में तृतीय थर सुकांत नायक विधायक करने सर्वाधिक सियाढीमाला पंचायत भोट देवाई युवनेता राजीव बाबू विधायकों गुरु दक्षिणा मागिथे। अन्य नीलगिरी लैंप सीएस सभापति नाम सिंह, पूर्वतन पीएस मेंबर सोमारी सिंह, नरेंद्र बेहरा, मनोरंजन सिंह, शरद सिंह, गौड़ा सिंह, कनकलता सिंह, द्रौपदी सिंह, बगल सिंह, तारिणी सिंह, भारती बेहरा, सावित्री बेहरा, बिरंची बेहरा, रंजिता बेहरा, मंजुस्मिता मल्लिक, मिनती सेठी प्रमुख जोग देते। ପରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 14 ଜଣ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପଞ୍ଚାୟତର 14 ୱାର୍ଡର 2000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୀଳଗିରି ଲୋକନାଥ ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।